गाँव में मैं बैनर तो इंडिपेंडेंट है और हमारे मेन मुद्दा जो गोरखालैंड है उसी के लिए मैं लड़ रही हूँ, क्योंकि जो भी सरकार को हमने वोट दिया, पिछले 10 साल से कंटिन्यूसली हम वोट दे रहे हैं। उससे पहले भी जब उनका सरकार इंडिया में थे भी नहीं, रूल भी नहीं थे, तभी भी हमने उनको सपोर्ट किया कि एक सोच के कि हमारे कुछ भलाई होगा और हमारा जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड गोरखालैंड का मुराद पूरी होगी। पर इन्होंने हमें 10 साल से ठगा है, झूठ बोला है। गवर्नमेंट तो ठीक है, उनका अपना कर रहे हैं, राम मंदिर बनाया, बहुत कुछ बनाया, ये जम्मू कश्मीर और उसको लद्दाख को बाइफरकेट किया, बहुत अच्छे अच्छे काम किया है गवर्नमेंट ने। पर हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव जा रहे हैं वो फ्लाइंग रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, कहीं और से लाके यहाँ पे बिठा देते, वो लास्ट में बिजनेसमैन बन जाते और ढंग से हमारे को रिप्रेजेंट नहीं करते हाउस में। আসবেন তো শুভ মুহূর্তে। দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রে নির্দল প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন জমা দিলেন গোর্খাল্যান্ডের আন্দোলনকারী বন্দনা রায়। দীর্ঘদিন ধরেই বন্দনা বিমল গুরুংদের সঙ্গে গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন করেছেন, দিল্লিতে গিয়ে আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন। এবার দার্জিলিং আসনে তৃতীয় ফ্রন্ট করে বন্দনাকে প্রার্থী করার চিন্তাভাবনা চলছিল। বিমল একাধিকবার বন্দনার নামও করেছেন, কিন্তু আলোচনা চলার মাঝেই বিমলরা আচমকা বিজেপি প্রার্থী রাজু বিজকে সমর্থনের সিদ্ধান্ত নেন, আর এতেই মোর্চার অন্দরে ফাটল ধরে। বন্দনা বিমলদের সিদ্ধান্ত মানতে নারাজ, তাই মঙ্গলবার নির্দল হিসেবে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন তিনি জানিয়েছেন গোর্খাল্যান্ডই একমাত্র দাবি, এই দাবিকে সামনে রেখেই তার লড়াই। এর আগেই বিজেপির কাশিয়াংয়ের বিধায়ক বিষ্ণুপ্রসাদ শর্মা নির্দল হিসেবে প্রার্থী হয়েছেন, এবার নির্দল হিসেবেই মনোনয়ন জমা দিলেন বন্দনা। ফলে গোর্খাল্যান্ডপন্থী ভোট ভাগাভাগির জেরে পাহাড়ে বিজেপির চাপ বাড়ল বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। দার্জিলিং থেকে মৃণাল রানার রিপোর্ট, উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আসবেন তো শুভ মুহূর্তে।